buntag ka na tanan. Niya ako diri karon sa Purok 1B Barangay Maapag sa Valencia City, Bukidnon. Ay mao ni ang tulay nga undergoing construction. Hapit na ni mahuman. Hapit na ni mahuman kining mao ni mga katapusan siguro sa Abril di mahuman nga kining nga tulay. Mao ni ang tulay nga boundary ni sa Barangay Maapag, diri Maapag. Ang dito Barangay Mabuhay. So paspas ang ilang trabaho. Diri lang sila nadugay sa ubos. Kini nga ubos tungod sa baha-baha. Diri nadugay para maagihan og mga sakyanan kanang mga light ng mga sakyanan diri giagihan gibutangan nila kalsada. So mao ni kini karang sitwasyon. Kapit na ni mahuman na klase na tulay ni. Boundary sa Barangay Mabuhay, Piling Sakop. Tama lang niya construction na ay laging mga adlaw nga ang tulay sa Barangay Batangan sa Valencia City ang boundary. Ang before ka magtabok sa tulay, moto ang Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Sa pagtabok na ito, moto ang populasyon Valencia City. Dahil napunin karon diri tulay undergoing construction na hapit na mahuman. Mahuman kini mga katapusan siguro sa Abril. So siguro sa akong pagpangutana diya sa ilang lidman, maula nga paspas ilang trabaho mas maayo ganin kay nakaloy-an nga kini nga tulay nga natagaan og budget wala mapugbugto. Dugay na unta ni mahuman tungod ini nga tulay ilan ini temporary nga tulay butangan nila aron makaagi ang tanan klase ng sakyanan, mga ginagmay nga sakyanan except lang sa mga heavy duty nga mga sakyanan. So mostly karon nabisi ang mga atong mga liburer aron lang kini nga mahuman sa mga katapusan sa Abril siguro before election mahuman na kini. Mahuman na kini. Tungod kini nga tulay sa una, tulay man kini nga daan sa niya. So one lane lang to. Pero matawag lang siya po to kini one lane kay maka-intro man. So tanang klase ng mga tulay nga ginagmay sa tanan tulay tibok sa nasod sa Pilipinas di pang alisdan kada gihimong tollings para ang mga commuters, ang mga katawhan nga labi na sa mga sakyanan nga dili maglisod mag-enkwentro og malikay sa mga panghitabo nga disgrasya sa mga vehicular accident. So mao kini ang sitwasyon karon diri. Ang sitwasyon sa Barangay Maapag ug Barangay Mabuhay gwapo na kini. Ang gwapo na kini ug mahuman. Yung pamulo sila karon diri. Nakulo construct gwapo kayo. Dili itong parehas sa Barangay Batangan. Lang sa Barangay Batangan dako kay nga budget. Kay ngano habog ang elevation sa tulay. Habog elevation sa tulay. So sa before sa entrance sa tulay paingog Valencia City proper taas ang elevation kinahanglan pag gidi ay nga one way more or less 1 kilometers gikan sa ba sa tulay kay taas man kayo gug-on pa ang mga semento ug ayha pa butangan og mga yuta og mga bato-bato aron malibil sa ba sa mao tulay. Mao kana karon nga ang mga katawhan po dito medyo na malaka kay ang ilang mga balay maapektahan pod. Ang mga balay nila nga maapektahan kung himuon ang 4 lanes daghang maigo nga mga kabalayan labi dagkong mga tag-iyas balay nga maapektahan. Mas mailang unta kung bayaran sa gobyerno. Bayaran sa gobyerno ang mga balay nga mga guba panahon nga mahuman ang tulay ug himuong 4 lanes kay kana gi-assume naman na siya sa national highway. Once lang national highway i-assume ka na siya himuong din ka na og 4 lanes himuong din 4 lanes sama karon kini karon dili man ni national highway provincial road kini pero may possibility ga ang provincial road mahimo nang mag-convert ngadto sa national highway kay ang national highway mao man kana ang
ang nag-maintain ang Department of Public Works and Highways. Ila din ka ng hinuan o permit. Kaya nga ang uban ana, hindi pa kakamulo pa. So makalang paspan tayo ng trabaho na karon diri. So salamat kayo sa itong panggobyerno nga ang barangay Mahapag, barangay Mabuhay, itagag pagtagad o humanong yun nila. Dili para sa barangay Batangan, dako kay ito nga budget. Ha? Dako kay ito nga budget, gubuon pa ang karsada, itong mga siminto, ayha, butangan o yuta, ilibil na to sa baba sa maong tulay. Ug daghang mga igo, ang mga kabalayan nga dagko, mas may lang unta nga bayaran sa panggobyerno. Salamat mga followers, mga idols, ining kabuntagon, inaot ang tanan nga kita pagyan sa labang makagagahom sa tanan. God bless to all.